Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de XENOBLADE X. Vamos a jugar el segundo episodio de esta serie. Y ya digo que, igual que el capítulo primero, sí que quise dejar un poquito todo lo que jugué para que se viera un poquito cómo funcionaba el juego. En este ya seguramente haya algún corte que otro. Pero bueno, mientras haya cinemáticas y cosas que ver, no. Porque como si os acordáis, en el episodio anterior lo dejamos justo cuando nos iban a enseñar dónde íbamos a vivir. Así que imagino que ahí es donde nos presentarán a una especie de barrio de tiendas o algo así harán, seguro. Tiene que haber algo de tiendas, es un juego de rol. Y si no, vamos, si no hay tiendas en un juego de rol, yo, madre mía. Vamos a ver, me hacía mucha gracia las canciones de rap, tío, en mitad de las putas batallas. Pero ¿qué queréis que os diga? Le daban un toquecito de, en plan, what the fuck. Pero bueno, venga, quiero jugar. Carga como le sale de la polla esto, señores. Pero bueno, espero que si os gusta la serie la apoyéis con un like. Ya lo voy diciendo al principio, porque cuesta hacer series como esta, es bastante trabajete. Tanto de jugarlo a full como... ¿A dónde tengo que ir? ¿Hacia la izquierda? Como de editarlo y esas mierdas. ¡Ay, Dios mío! Vale. A esta zona había que ir. Hostia, va a petar, ¿no? Sí, sí, va a petar contra el suelo. Mira, 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 mira. ¡Uy! Tú, que peta, que peta. Amigo, ¿quieres aterrizar? Joder, lo has hecho todo bien, ¿eh? ¿En verdad? Ah, pues no. No mucho. Oh, esa nos suena de algo y no sabemos por qué. Esos robots lo vamos a poder usar nosotros luego, ¿eh? Pues vale, amigo, te has enfadado mucho, pero explícanos qué coño ha pasado. Look, I know what exhaust smells like, and it was exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would you? Oh, I'm checking. I just seriously doubt... Hey, look at that! The intake exhaust bypass is reversed. Oh man, it's a good thing I caught that. You caught that? You're the one who cleared me to fly. Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn. Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you-know-who's? Cool. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. Pregunta qué edad tiene Lynn. ¿Mostrar escepticismo o mostrar preocupación? Me da igual. She's 13, and I know Hostia. she looks young, and she is young, but trust me, she's one of our top talents. Most of the time, that is. Most of the time. Anyway, you guys heading back to the barracks? Yeah. Why do you ask? As long as you're here, why don't I take you on the transport? It's a great way to see the city. Oh, eso me mola. That sounds like a great idea. Eso es. Alright, Doug, I think that'll be all for today. You can clean up here and dock the Skell. What? Don't mind the exhaust. I'll take care of it tomorrow. Don't mind it? Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Lynn! Lynn!
No es lista ella, ¿sabes? Logro desbloqueado. No paran de darme el logro sin hacer ni puta mierda, ¿sabes? ¡Oh! Vale. Límite de miembros 4. Podemos añadir a este tía. Vale. Jaguar de acero, diamante en bruto. Estas son las clases. Soldado blindado. Métete aquí, amiga. Ole. Vale, muy guapo. Imagino que teniendo en reserva 4 podré cambiarlos en cualquier situación. ¿Me estás diciendo? Bueno, imagino que habrá que ir a la zona de esa azul. Con toda esta gente se puede hablar, ¿no? Va. Sudando de esa peña. ¿What? ¿Esto qué es? Piloto de transporte. Eso es una misión secundaria, ¿no? Seguramente, a ver. Bueno, es a donde hay que ir, ¿no? Ha dicho que hay que ir en teletransportador. Bueno, teletransportador, ¿no? Ojalá. En transportador. ¿Habrá viaje rápido en el juego? Es que son preguntas que me hago. Porque como sé que es un juego de rol, pero no muy al uso. Como los rol occidental, ojo. Veremos a ver. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. There's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour then? Just the highlights. Okay, you got it. Vale, veamos. Explícame. New LA is divided into 4 districts. We Vale. started from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. Vale. It's also where the West Gate is located, remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district, but I'm skipping ahead. Next is the commercial district. Restaurants, galleries, cafes, clothing, groceries, you name it. It's Y tiendas de armas, ¿no? Imagino. Sí, bueno, imagino que habrá un distrito para esto dedicado por algo, ¿no? Downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by NLA standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. To your right, the residential district. Vale. Housing, housing, and more housing. Well, plus a nice park and the cathedral. Una catedral, tú. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the administrative district, the nerd center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley as well as the barracks where we live. El callejón de la armería. Y nosotros vamos a vivir ahí, en esa puta mierda de sitio. For scale maintenance and repairs. Joder, con lo bien que estaba el otro sitio con su parquecito, It's our tour. sus mierdas. We'll be landing shortly. Thanks, Lynn. Vale. Save the rest of orientation for once we're back at the barracks. Venga, va, tengo ganas, tengo ganas. Ya sabéis que los juegos de rol empiezan muy lentos, ¿eh? Pero tengo ganas ya de fundirme a hostias con todo el mundo. Que paso estoy aquí, subir de nivel. Vale. Enjoy your stay in the administrative district, and thank you for flying Linley Airlines.
Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. Vale. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? Vale. We can check it out later. Eso está bien, que te digan que no te pares ahora mucho porque ya lo verás más tarde. Eso me gusta. Vale, vámonos. He descubierto una zona. ¿Por qué todo el mundo tiene muchísima más vida menos yo? Vale. ¿Esto amarillo qué coño es? ¿Esto es un evento de esos de mierda? Sí. Acceso negado, nivel de competencia insuficiente. ¿Qué cojones significa eso, tío? Regina, estos son tiendas, ¿eh? Sí, estos son tiendas. Esto de aquí es una tienda. Cualquier Blade puede utilizar este terminal para comprar armas y equipo protector. ¿Me deben nombrar Blade antes de empezar a jugar ya como tal? A ver. Es por aquí. No es muy difícil de encontrar, parece. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Vale. I think I can answer that one. ¿Qué es el registro? Eso iba a preguntar. Dime, amigo. Hostia. So, you must be the latest rescue. Secretary Nagi. Miss Cool. Chipper is always a secret. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry Tienes about. cara, amigo, de no follar muy a menudo, ¿eh? Good. Be sure it stays that way. More importantly, Me parto la polla. another one. Excellent work out. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering as a new citizen here, Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Opa, adentro. A ver, tengo ganas de enterarme de cosas y de que nos expliquen un poquito de qué cojones me están hablando. Chavales, siento el corte tan abrupto y tan brusco, pero he estado editando un poquito el vídeo y se quedaba demasiado largo, entonces he decidido cortar este diálogo en el que nos explican otra vez qué es lo que pasó al principio, cosa que se ve en la intro, esto de que hubo dos civilizaciones en las que se petó la Tierra, porque hubo una guerra entre ellas. No explican nada nuevo, ya digo, aparte de lo que se vio en la intro. Y luego el segundo diálogo, que dura alrededor como de 15 minutos, es un tutorial de los servicios que puedes usar en la ciudad. Así que eso, espero que no os moleste, corto un poquito y así hacemos más cortito el vídeo, ¿vale? Ahora os veo. Yeah. Training or not, let's go install the hell out of that probe. Vale. Misión principal, ve al emplazamiento indicado en la llanura de la puerta este. Vale. Vale, habré visto un corte bastante tenso, en plan, entre una cinemática y otra, pero es que ha habido un momento en el que me han enseñado toda la puta ciudad, o sea, la puta ciudad no, el sitio este administrativo, y no lo voy a meter porque obviamente, pues no, ¿sabéis? Me han enseñado dónde está la armería, dónde se consiguen los encargos, dónde se consiguen otros miembros del equipo. Así que no os preocupéis que eso lo quito porque llevo literalmente 35 minutos de vídeo grabados. O sea, imaginaos la chapa que me han pegado, tío. No sé en cuánto se os quedará a vosotros, pero bueno. La parte en la que me han explicado lo que le pasó a Mira, que son los Blade y todo eso, sí que lo pondré. Y pues esta parte también. Vamos a hacer ya una puta misión. Man, am I glad we pulled an assignment to the east of the city this time. It'd be a long walk all the way back over to the west gate. Hold on. Are we even sure the East Gate will be open?
Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigent activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. The gates are officially open for business. O sea que nada más salir vamos a tener que darnos de hostias. No me fío un pelo. Kick some furry indigent butt, huh? ¡Oh! ¡Oh, oh! Seriously? That was you? Cool. I don't think so. Those Grexes we took down ¿Cómo que were no? fairly routine. Definitely not something they'd lock both gates over, at least. Then I Bueno, ahí take tienes my razón. call back. But wait a sec. You guys fought Grexes? The two of you? Hey, that's still pretty cool. Been Gracias. hassling a lot of teams lately, especially how they hunt in packs and all. Let's not get too excited. Confidence can be good. Overconfidence can be fatal, especially... Oye, 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 te calmas, ¿eh? Cacho de cerda. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Hija de perra, ¿cómo intenta aquí bajarme los humos, no? That probe isn't gonna install itself. Let's get to the east gate, shall we? Vamos para allá, venga. Y te la enseñan directamente, claro. Quiero mirar una cosa, chavales. Esto seguramente lo cortaré. Voy a mirar equipo y mierdas, porque quiero enterarme bien. A ver. Consejo de Eleonora. ¿Quién cojones es Eleonora, tío? Soy Eleonora, líder personal de apoyo de Blade. Vengo a decirte que ya puedes utilizar el mapa de sectores. Aquí está en el gamepad. Tiene mucha información sobre mira, así que echar un ojo cuando no sepas dónde estás o qué hacer. O sea que ya me han dado un puto mapa, vamos. Vale. Joder, en verdad hay un huevo de continentes, ¿eh? LOL. Vale. No tiene mala pinta, desde luego. Me parece bien. Vámonos. Y lo dicho, quiero mirar equipo, señores. No, estado no. Estado no. Equipo de campo. Malfita. Protocuchillo. Ataque 10. Ataque tal. Aquí es que he cogido esto, que no sé qué coño es. Vamos a ponernos eso. Vale. Peto prototipo. What? LOL. Vale. Artes. ¿Qué coño es artes? What the fuck? Ni puta idea cómo va esto, chavales. Vamos a hacer la puta misión y que le follen. ¡Hala! Vamos a ver. Corriendo. Me he cambiado la camiseta, el peto que llevo. Ahora es mejor que el que tenía antes. Porque es uno que me dieron, no por otra cosa. Me hace gracia que no haya gravedad en el juego. Y me encanta que no haya daño por caída. Eso me mola mucho. ¿Tú qué tienes que contarme? ¿Qué cojones quieres, amigo? Pregunta las zonas por los seres indígenas de Primordia. Sudando, amigo, lo siento. Esto ya lo haré fuera de cámara. De momento vamos a hacer la misión. Es madrugada, en verdad. A ver, ¿dónde tenemos que ir exactamente? Uf. Vale, no está muy lejos, solo tenemos que ir. Vale, vamos para allá. Hermano, yo quiero matar de eso. Vale, tiene pinta de ser aquello, ¿no? Tiene pinta.
Vale. Mucha peñita aquí, ¿eh? Mucha gente. ¡Jo! A ver. ¿Están muertos? Hell happened here. ¡Hostia! You don't think that one Senicula could have killed all these simius? ¿Que no, Lisa? Unless... what? This is bad. What's bad? I don't follow you. That Senicula. It's a tyrant. Huh? But it looks just like any other Senicula. Think about it. Your typical simius is way higher up on the food chain than your typical... ¿Qué cojones es una esta magna? ¿Me lo explicáis? Estoy ahí como una gilipollas diciendo no me entero de nada, tío. Standing over 3 or 4 Senicula corpses. But here the tables have been turned. And I don't see a single trace of any other indigents in the area. There's only one explanation. That Senicula is a tyrant. Let me check the Blade Report database. If there's a tyrant this close to the city, someone must have run across it. Bingo. There was a Senicula tyrant sighted not too long ago. It was a couple of segments further out. It could have followed the blade that spotted it back towards New LA, or come here to feed, or who knows what. That's crazy. I can't believe there's a tyrant right on our doorstep, and HQ isn't doing a thing about it. Well, don't forget why they sent us here in the first place. Frontier Nav's range is still limited. Oh, right. They couldn't track it if there's no local probe. They must have lost it when it went off the grid. Propones acabar... Bueno, ¿qué significa que sea magna? Por favor. Designation is given to creatures that pose a special threat in the area. That doesn't always mean raw strength. Some tyrants will actually register as low rank when you find them out in the field and engage them in combat. But don't let that fool you. If a creature shows up as a tyrant, you can be sure it's got at least one nasty... O sea, son enemigos legendarios, básicamente, vale. The system can't account for everything, though, so don't let your guard down, no matter what rank it assigns. Vale. Even some of Blade's very best teams have come back with serious injuries after running into a tyrant in the field. If they come back at all. Vamos a unir fuerzas, coño. Well, all right. I'm game if you... Vamos a darle de hostias. Count me in, Alma. Let's do this. Vamos. If we're gonna settle here on this planet, we're gonna have to get used to dealing with tyrants now and then. We can't just keep running forever, you know? Besides, I'd never forgive myself if someone else ended up getting hurt because we just left it here. All right. Let's do it. But don't push it, okay? Either of you. If we can take it down, great, but if not, even just luring it away would be a moral victory. As long as we buy enough time to install the probe, we can use Frontier Nav to track it, or any other tyrant that comes this close to the city from now on. Esto grande el puto bicho, Ready before we attack. This will be tougher than anything else we've faced. Vamos, coño. Madre mía, el segundo día que estoy en este planeta ya he hecho más que vosotros en 2 meses, tío. Consejo de Lin. Los magnos son duros de pelar, es importante equiparse bien antes de atacar, así que revisa tus armas y tu equipo. Asegúrate de que has mejorado tus artes de nivel y de que están listas, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso para convertirse en un maestro de combate. Mejorar artes. Vale. A ver, a ver. A ver. Artes. Aquí estamos de nuevo, chavales. He pillado experiencia, he pillado de hecho una habilidad nueva que ahora me permite curarme un poquito. Y ahora soy nivel 6, en teoría... A ver qué tal contra este tío. Venga, segundo intento. ¿Dónde está el bicho? ¿Ah? Vamos. No le hemos hecho poco daño antes, o sea que no deberíamos tener mucho problema contra él. Otra cosa es que nos reviente la puta boca, ¿sabéis? Vamos a ponernos esto ya.
para empezar. Amiga, cambio de arma. Vale. Voy a hacerlo a distancia porque si no esto va a ser caótico, ¿sabéis? Vale, me ha puesto mi compañera, mi amiga Lynn resistencia térmica. Como veis, la puta de él me revienta, tío. Yo no sé qué hacer para ser tan buena como ella, tío. Vale, hay momentos en los que parece que hay algunas habilidades que son de uso crítico. Quiero decir, que si parpadean o lo que sea, tienes mucha más probabilidad de producir el efecto que tienen, ¿no? Amiga, ¿quieres dispararle? Vale. Ah, estás muertísima, puta. Es que antes me ha reventado, tú. Pero reventarme, ¿eh? ¿Por qué no dispara, tío? Vale. Nada, esta cae, pero vamos. Pero pronto. Vale. Es que es buenísima, tío, la puta Elma, ¿eh? Vamos a pegar una cuchillada que la reviente. Le hemos hecho 60 de daño, lo cual no es mucho, pero bueno, nos vale. Vamos a derribarle. No hemos podido. Me cago en... No, amigo, era broma. Era bromica, si somos amigos. Ah, estás muerta, ¿eh? ¡Ole! Muertisma. Estás muertisma. Di que sí. No te jodemos, estado un rato farmeando. Gracias. Now let's get down to business and install that data probe. If we stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. This beam of light indicates a frontier nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Vale. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lynn. The top half of the cylinder contains the probe itself. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. We tried just planting them on the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Hombre, parece lógico. It was going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your comm device. Give it a Oh, try. a ver. No, venga, vamos para nosotros. Por si en un futuro tuviéramos que hacerlo. Ah, pero yo no tengo que hacer nada. Pues muy bien, amigos. Gracias. Good. Now we just need to give it a minute to reach the target depth. Vale. And installation complete. We are now online with a solid connection to Frontier Nav. Excellent. See? At the end of the day, there's really not much to it. The hardest part was calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep, planting probes is easy. And the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. Vale. That'll do it for your training. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagi. Vamos para allá. Oh, nos han dado... Vale, nos han dado ropita. Instalar sondas exploratorias. Me llamo Aloy, soy Pathfinder. Si queremos ampliar Frontier Nav, habrá que instalar más sondas exploratorias. Para ello, acércate a un punto de Frontier Nav libre y pulsa el botón A. Necesitarás una competencia mecánica aceptable, así que no olvides subir el nivel. Vale. Ya solo queda informar a la base, pero antes te contaré un secreto. Para enfrentarte a una bestia enorme como esa, lo mejor es usar un Skell. Intenta acabar con un amigo así a pie. Intentar acabar con un amigo, sobre todo... A ver, que me lío. Intentar acabar con un amigo así a pie, sobre todo si es un magno, es muy peligroso. Así que ten cuidado, ¿vale? Vale. Pues... vuelvo a la ciudad y os veo allí, chavales. Vale, ya estamos aquí. Sigo sin poder comprar nada, ni interactuar con nada. Imagino que hasta que no me hagan miembro oficial de Blade no podrá ser, pero yo qué sé. Pero bueno, ya hemos petado al primer bicho gigante del juego. Bueno, bicho gigante, la primera criatura magna, ¿no? Bien. Iré a por todas, iré a reventarlas a todas. Que el tema de caza me mola bastante. Vale, vamos a hablar con Nagi, o como se llama este tío. Uy, que te vas, prima. Hola.
Vandam. Well, now look what the cat dragged in. Sorry we missed you last time. We could have come to meet you at HQ, you know. Indeed. I suggested as much. Twice. And we know how much I enjoy being told what to do. Anyway, I hear you tangled with a tyrant, way out of your league, on a training mission, no less. That was reckless. And goddamn Me that. parto la polla. ¡Ole! Misión superada. Todo eso me han dado. Confirmar. So, Commander, to what do we owe the pleasure of your visit here today? Well, I can't just ask Nagi to do everything for me. I'd be out of a job. Hey, I delivered you the new recruit, didn't I? Yeah, you won the bet. Don't worry about it, all right? I'll settle up with you later. You know, ¡Qué hijos de puta! Haciendo porras conmigo. I'm sure I'm needed elsewhere. If you'll all excuse me, Hijo de puta. Commander. Well, that wasn't obvious at all. Look at you two. I swear, you're like two children excited about a new toy. look who's talking. I don't recall ever seeing you file a request to personally train a rescue before. Is that so odd? It is before we'd even asked her to become a blade, little Miss Stick in the rear. Usually I ask when I don't get your slang expressions, but something tells me to just let that one go. Enough about that. Where are your manners, anyway? I still haven't been introduced to our new recruit here. Commander Vandam is Blade's top officer. In a past life, I was chief engineer on the White Whale. Same idea, basically. Someone has a problem, I fix it. You follow? Huh. Not much for conversation, are you? Hombre, no me dejan en el juego, o sea You que... still haven't told us why you're here. From the look of things, I'm guessing this isn't a social call. You don't think? No. So let's cut the crap and get down to business. Ha! Sounds like you're learning my expressions just fine, Elma. Anyway, first we need Chatty Cathy here to choose... Elegir una brigada. Sí, señor. Acerca de las brigadas. A ver, cuéntame. Everyone in New LA works for Blade, in one of several different fields. Helping to explore Mira, or to maintain order in the city, or, well, you remember Nagi's speech, right? Sí. There are 8 different fields in all. Ay. A ver. Within Blade. Officially, they're called divisions. Naturally, you'll want to choose one that best suits your personality and your talents. Let's start with the Pathfinders. A ver, ¿esto qué es? Pathfinder's #1 responsibility is planting data probes, like you did on your training mission. No me gusta, amigo, no me It llama. may not be the sexiest job, but important? You bet your ass it's important. We've only Nada. been on Mirror 2 months. We don't know jack about this place. The more probes we install, the faster we can get our bearings here and give ourselves a fighting chance. We've already detailed how important it is we expand the Frontier Nav network ASAP. So, for the time being, I'll just remind you of the highlights. It helps us keep Blade safe. It helps us keep the city safe. And most important of all, it's the key to locating the missing parts of the Lifehold and recovering the rest of the human race. Pues no me llama la atención, la verdad. Okay, next up, Interceptors. A ver. You met Akeloff and Evans, right? Irina and Gwen, this is their division. Interceptors have one main duty. Protect New LA and everyone in it from the wild. Esta me mola. Right now, this is probably our busiest division. Interceptors ride shotgun for the research eggheads. Ñe. They escort VIPs around, and they help any other... Lo de escoltar no me mola nada tampoco. Depender de que al otro le baje la vida y tal, eso me da mucho por culo en cualquier situación. A ver, los Harrier. The Skell pilot conducting the test flight with Lynn.
He's part of the Harriers. If you think of the Interceptors as defense, Harriers would be New LA's offense. They specialize in preemptive strikes on clear and obvious threats. But only on clear and obvious threats. They're not meant to go out and just blast any indigent that moves. And you got your reclaimers. These guys are in charge of finding the other pieces of the White Whale. Among other things, that is. Including anything of ours left behind after a battle. Scale debris, weapons, personal effects. It can get a bit morbid, frankly, but it's got De momento los Harriers, De momento. until we're up and running here on Mira and have this place completely figured out. Everything we brought from Earth needs to be treated like it's irreplaceable. Also, the search for the Lifehold. That's mostly on the Reclaimers. Nah. Next, Curators. Los Curator, ¿qué coño es eso, tío? Curators are the first to scout ahead to unexplored territory. Eso sí me mola también, Bring back whatever samples they can get their hands on. Fruits, bugs, sticks and stones, you name it. It's not all picking berries, though. Being a curator also means being the first to encounter unknown indigents. Next? All right, prospectors. Prospectors do, well, prospecting. They poke Nah. around looking for minerals. Los Harriers, tío. Things we need O los to Harriers life. o los estos de antes. Los de antes, justamente. Essentials we could on the White Whale, but that won't last forever. We need to be able to replenish our water and fuel if we want to survive. And sooner or later, we're gonna have to figure out how to replace things from scratch. From the socket on a Skell's knee joint, right down to the frying pan in Lynn's kitchen. Falta la polla. Without these guys busting their butts, we'd have no future to speak of. Next up, Outfitters. All of our ground gear and Skell weaponry is developed in conjunction with private arms manufacturers, or AMs. Outfitters are Blade's way of supporting these AMs. They'll seek qué out hacen? anything that might inspire new weapon ideas, and even assist with testing new prototypes. Finally, the mediators. These are the folks who keep everything hunky-dory with John and Joan. Nah, esto sudo bastante. Lo de probar prototipos puede estar muy chulo. They come to mediate. Pero claro, es solamente probar. Lost Nah, yo creo que me voy a unir a los Harriers, Seguramente. vision for everyone. You need to be a jack of all trades and a people person. Someone with my charming personality, probably not the best mediator. But if you got what it takes, it's a clutch role, keeping things cool on the home front. All right, so I think that's all 8 divisions. Any idea which one you'd like to join? Sí. Don't fret about it too much. Whichever you choose, you still have a lot of freedom in how you operate. Mediators can still get out there and mix it up, hunt indigents, whatever. And if a Harrier wants to take a break and settle an argument, that's their prerogative too. Vale, eso me mola, que no sean así muy rígidas, ¿no? To be honest, even though it's sort of frowned upon, you can't... Eso sí que lo había visto en análisis. Que no está bien visto cambiarte de brigada. Really no reason to stress about this. All right, you ready to Sí, choose? a ver. Sí, ya tomo una decisión. Yeah, and we're on pins and needles here. Elegir mi brigada, sí señora. A ver. Derrotar Magnos, tío. Es que esto sí que puede estar de puta madre. O el Prospector o Reclaimer. O sea, Prospector o Harrier, perdón. Dios.
Nah, voy a hacerme Harrier, tío. Soy un Harrier, sí señor. A por Magnus a tope. Sí. Que sí, coño. Joder. Thank God that's over. By the power invested in me, yada yada. Oh, vale. You're officially a blade. Congrats. And welcome. I know you're gonna do great. Gracias, gracias. Now for the job. Let's get down to brass. A ver, misión, venga. Nelson's team has gone missing. Last contact we had, they were installing a data probe out in eastern Primordia. Then, nothing. Nelson. Pathfinders, right? Are we talking indigents here or what? Your guess is as good as mine, but they did have a skell with them. You'd think they could hold their own, or at least run away. Alright, we're on it. We'll head to their last known location and go from there. Report whatever you find ASAP. Of course. Let's move out. Roger that. Vale. No, pero ¿qué tiene que hacer? Bueno, me lo pondrá ahora. Me imagino, ¿verdad? ¿Verdad? Consejo de Leonora. Ya eres oficialmente parte de Blade. Felicidades. Ahora tienes acceso a muchos servicios, entre ellos el terminal de compras, fabricantes de armas y panel de encargos. Hay servicios a los que uno puede acceder, pero todo se andará. ¿Vale? Quiero volver rápidamente a un lugar. Para eso tenemos el viaje rápido. Te permite volver a lugares de referencia con cualquier emplazamiento de frontera que tenga una sonda exploratoria instalada. Eso me gusta mucho. Los fabricantes de armas desarrollan nuevas armas y equipos para nosotros. Equipos, ¿vale? ¡Ole! Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, chavales. En el episodio siguiente habría que hacer esta última misión. Y yo voy a intentar subir de nivel, hacer encargos y todo eso por mi cuenta. Y bueno, ha sido un nivel muy de conversaciones y de explicarte cositas y tal. Pero bueno, espero que haya sido productivo y que os haya gustado. Si es así podéis darle un like, como siempre. Y sois libres de suscribiros, ya lo sabéis. Nos vemos en el siguiente y ale, hasta la próxima.